A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Hurairah, dan telah berkatalah Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Innal baita, sesungguhnya sebuah rumah, alladhi yutla fihi al-Qur'anu, alladhi yutla fihi al-Qur'anu, yang mana dibacakan di dalamnya rumah itu akan Al-Qur'an. Ittas'a bi ahlihi, niscaya meluaskan ia Allah dengan keluarganya. Wa kathura khairahu, dan banyak kebaikannya. Wa hadrathul malaikatu, dan hadirlah akan dia rumah oleh para malaikat-malaikat. Jadi rumah itu apabila dibacakan Quran, maka niscaya diluaskan oleh Allah keluarganya dan dihadirkan banyak kebaikan dan para malaikat-malaikat hadir dalam rumahnya. Wa kharajat minhu syayatinu, dan keluarlah daripada rumah itu syaitan-syaitan. Jadi syaitan itu pada keluaran semua ketika dalam rumah itu dibacakan Al-Quran. Wa innal baita, dan sesungguhnya rumah, alladhi la yutla fihi kitab Allah azza wa jalla, yang mana rumah itu tidak dibacakan dia akan kitab Allah azza wa jalla, dhaqa bi ahlihi, niscaya disempitkan oleh Allah Ta'ala keluarganya. Wa qalla khairihi, dan sedikit kebaikan yang didapatnya, rumah itu mendapatkan kebaikan sedikit. Wa kharajat minul malaikatu, dan keluarlah daripada rumahnya itu malaikat-malaikat. Jadi malaikat itu tidak mau menetap dalam rumah yang mana rumah itu tidak dibacakan Al-Quran. Wa hadarathu syayatin, dan hadirlah akan dia rumah itu segala syaitan-syaitan. Jadi inilah disebut oleh kelebihan membaca Al-Quran di dalam rumah. Sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wallahu alam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia itu tidak lepas daripada kesulitan dan kesempitan. Dan segala maksiat yang dia lakukan di dalam kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan daripada Ibnu Abbas, semoga meridai oleh Allah daripada keduanya. Qala, berkata ia, Ibnu Abbas berkata, apa kata Ibnu Abbas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan ia akan istighfar, mohon ampun kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja, niscaya menjadikan oleh Allah baginya seorang tadi itu yang membacakan istighfar, min kulli dhaikin makhraja, daripada tiap-tiap sempit jalan keluarnya. Allah jadikan seorang hamba yang rajin dia, yang mendawamkan akan istighfar, niscaya Allah jadikan setiap kesempitnya itu jalan keluarnya kalau dia mendawamkan baca istighfar. Wa min kulli hammin farajan, dan apabila dibacakan dia istighfar, maka Allah akan jadikan setiap kegundahan dan kesulitannya itu, ya, setiap daripada kegundahan dan kesulitan, dia merasa kegundahan, dia merasa kesulitan yang dia dapat, kalau dibacakan dia istighfar, dia lazimkan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, niscaya memberikan rezeki oleh Allah akan dia daripada sekira-kira tiada terhitung rezeki yang diduga-duga. Artinya rezeki yang Allah datangkan tiada disangka-sangkanya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud. Ini kelebihan di dalam membaca istighfar. Kemudian setelah kita melaksanakan daripada solat, kita dianjurkan membaca istighfar, ya, membaca istighfar supaya dihapuskan oleh Allah daripada segala maksiat kita. Dan disebutkan pula wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh Allah daripadanya. Qala, berkata beliau Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Man qala, barang siapa yang mengucapkan ia, Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia apabila dibacanya akan kalimat ini, dia bacakan ayat kalimat ini, istighfar ini dia bacakan,
ghufirat dhunubuhu, niscaya diampunkan segala dosa-dosanya, wa in kana qad farra, jikalau ada sungguh ia melewati minaz zahafi, daripada dosa-dosa yang dia lakukan sebanyak buih di lautan. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi wal Hakim, wa qala haditsun sahih, dan hadis ini sahih ala syartin Bukhari wa Muslim. Jadi ini disebutkan dia. Makanya itu kita setelah salat membacakan astaghfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Demikian disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. ينبغي للإنسان إذا حصل له الخشوع واللذة في قراءة آية من القرآن أن يقررها ولو 100 مرة. ينبغي للإنسان, sebaiknya bagi manusia, idza hasala lahu, apabila menghasilkan baginya, al-khusyu'u, itu khusyuk, wal ladzatu, dan kelezatan, fi qiraati ayatin minal Qur'an, daripada membaca ayat daripada Al-Qur'an, ayyuqarraruha walau 100 martin, maka mengulang-ulangkan ia ayat Qur'an sekalipun itu 100 kali. Artinya apabila seorang manusia itu kalau dia ingin merasakan kekhusyuan, kelezatan di dalam membaca bagian daripada Al-Qur'an, maka hendaklah mengulang-ulang dia daripada Al-Qur'an walaupun itu 100 kali sekalipun. Li'annahu rubbama yakunu fathuhu bidzalika, karena bahwa sesungguhnya barangkali yakunu adalah terbukanya kekhusyuan itu dengan demikian mengulang-ulangkan tadi. Demikian bila ingin baca Al-Quran itu mencapai kekhusyuan dan kelezatan. Wallahu a'lam bishawab.